Kuwit puti. Kuwit puti. 28 to 30. Siya talaga. Ma'am Sheila, yours na po. Next, let's do eyelet. This one is an eyelet dress. Mayamang nilalang ka lang, ate. Eyelet, eyelet. May mga layers siya, mga mommy. Layers. 30. Waistline is 30. Good. Shala. Waistline is 30. Good. Shala. 150 pesos. Eyelet. 30 ang bewang. Shala. 150 pesos. Ma'am Sheila, Pinto. Natatawa ko. Yours na. Next, another eyelet, but this time for the terno. This is longer. Ang ganda nito, mga ate. Eyelet. Terno to, ha, mga mami. Para ka naka-corset. Adjustable. Eyelet. Eyelet ang katawan. Smack to sa likod, mga mami. Smacking sa likod. I'll do medium for this. Small med po. Small med. Ganda. Good paa. Nasa paa ko na siya. Mahaba. Small med. Good paa. 150 pesos. Ma'am Luciana, visible po. Paa ng tagumpay. John Mark Reyes na bago din. Mga mami, this one, it's an overlap dress. Flex ko muna to, mga mami, bago ko flex yung ulit. Ay, 3/4 pala siya. Mga mi, parang eyelet din to. The problem is, di ko siya ma-shoot. Shoot ko naman. Small lang to, semi-med. Overlap. Small semi-med lang, mga mami, garter to. Code is ikot. This one. Reflex ko na yung nasa mannequin, mga mami. Code is ikot, small semi-med lang. Pass for the ikot. Last one na, mga madam. This one is a formal ombre dress. Ombre, ate, ombre. Okay, very formal to, mga mami. Talagang Pilipino. Na-flex ko na ito kahapon. Deserve niyo yung spot ngayon.